डबल। ये देखिए गाइस, क्लियर से खेलेगा। लेट्स गो गाइस। Play-Doh guys। यस। गाइस पहले अपन टेबल सेट करते हैं। इससे गाइस हम नूडल्स बनाएंगे। इससे स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। इससे गाइस हम ट्रेन बनाएंगे। और इन शेप से गाइस हम मजे मजे की एनिमल फेसेस बनाएंगे। गाइस आज है कुछ मजे मजे का ट्राई करते हैं। ये तो ठीक नहीं बना, इसको मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये कैटफिश बनाते हैं गाइस हम येलो कलर से। ये फेस गाइस हम फिर से ट्राई करते हैं। गाइस अब हम स्ट्रॉबेरी ट्राई करते हैं।
ready, guys. आए guys, अब ये ट्रेन बनाते हैं. Guys, इसकी हेल्प से इस प्लेट में प्ले डो नूडल्स बनाते हैं. Guys, अब टेबल नीट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे लग रहे प्रोडक्ट्स. लेट्स गो. I hope आप लोगों को बबल की प्ले डो वीडियो देखने का मजा आया होगा. Till the next video, take care. Bye bye.